नमस्कार आम चैनल को टिके लाइक करेंगे टिके शेयर करेंगे टिके सब्सक्राइब करेंगे। देखंतु हमर एठी भंजना कोन करूचंती भंजना भंजना गेलु को करूची गेलु खाऊजी ना गेलु को खाऊजी देखंतु जेजमा आसी पहुंच जाइछन हमर पिठा केमती हो सी हमको नाती नातुनी सी सबेले कहउछन जे हमें तांको फोटो कोडी छाडी देइछु तांको फोटो टीवी रे बाहरुची तो चालन तो आज बाहर करी के हमें देखिबे टीवी रे तांको सी निजो को देखन तम फोटो कोडी बाहरुची एना हेइडा एटा तम फोटो हां बंद करजो हां हेइडा ए मां एटा तम फोटो आ का फोटो एटा तम फोटो नुवा हां तमे जानि छ एटा तम फोटो এখন জেজমা কেমতি মতে মো বেক চিপি দউছন্তি মো তাଙ୍କୁ কহিনি ବୋଲି ତମ ଫଟୋ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ସିନ୍ଦୁର ନା কোন পিঠারে কোন কোন সব নুয়া নুয়া পিঠারে না কি সব নুয়া নুয়া পিঠারে না কো নুয়া পিঠা म জানি কিছু জানো কোন কোন পিঠা সর পিঠারে না কোন কোন সব কো কাকরা তিন চারি রকমের কাকরা এইডি অনেক কো হাতি কাই আনেমি কহু না মোর কইমি নে हो मते को प्रॉब्लम खाई आ कोन कोन हुए सब मो बेटा बुढ़ा चकुली सब चकुली की चकुली बुढ़ा चकुली दूर दूर को जोर जोर को बुढ़ा चकुली हुए बुढ़ा चकुली हो सुनो तो बुढ़ा चकुली हुए आ कोन हुए ना ना कादी आशा के लोक को तरे कहबा दरकार नै हाई लोक मन बारे कोइने कोन नै जिवे ना तमरो ना ना तारा सारो जुब तार सुनंदु जेजमा के माने टिके कम सुनि पारंदी सी कथा टिके बुझी पारंदिनी सी माने को कथा कोडी कोन तोलो हो मो करदमे खाइबो तो छुआ पाठ नाळ जनी बुआ से को गोले के खाइ हो ठीक अछि आ ताले कोन करबा देखन तो गेलु से कोणरे बसी कोन करूची तारे कोइ ता बाबू देखो भणजा नाच नाच भणजा केमती नाचुଛନ୍ତି रागी नाडू काटा छोड़ेनी नाचु पूरा देखो भणजा रागी केमती नाचुଛନ୍ତି जेजमा ताको बुझौଛନ୍ତି कौन ହେଇଛି धरिकी जेजमा को चिमटी दबो तापर से कौन टीवी बंद कर दिया गोटे पापा दे पापा दे पापा दे गोटे हाँ भल से ये पापा दे मत गोटे पापा दे देखो मो गेलु मत पापा दे देना पापा पापा दे दे मत हाँ मत गोटे पापा दे दे मत मत मामू भणजा एठी कौन चली तमर मामू भणजा एठी गेल चलची माड़ भी चलची सब चलची चामड़ा कपड़े भी चलची आ एपटे मोबाइल देखियार व्यस्त अछंती ना हाँ मोबाइल देखछंती आ उल्टिया फेड भी देजो इधर कौन चलीची जेजेमा चली 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 चलती कौटी आज हेउछि सोमवार तो आज आमर सबु सोमवार अरुआ हुए चलते देखिए कौन है माँ बर्तमान डालमाटा कर देइछंती सेपटे भणजा बसी आलू भर्ता हम आलू भर्ता बस गोटे भजा कटा हमर अरुआ सोमवार दिन अरुआ जिनस अलग थाए उष्णा अलग थाए तो जी माँ माँ ए कौटी जी आप दली खेल माँ बर्तमान बाथरूम जी दली खेल मुंडा साबुन कपड़ा बाबुनु हाथ कहीं हाथ 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 कहीं हाथ बाबुन को हाथ कह से हाथ दब
ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବା ହଉନୁ ଶୋଇବୁ ସେଠି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିବେ ଏତେ ଭର୍ତ୍ତା ପତ୍ର ଆଣିବ ତ ଯିବୁ ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ ଭର୍ତ୍ତା ଡାଳ ଆଣିକି ଭାଉଜକୁ ଦେଇଦେବୁ ମୁଁ ପାଇବି ନା କୋଉଠି ଅଛି ଭୃସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆମର କେଉଁଠି ମିଳିବ ଝିଅର ବାବୁ ଏଇଠି ଶୋଇଗଲେ ଭଣଜ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ଲାଗି ତାକୁ ପଠେଇଦେଲେ ସେପଟକୁ ତାପରେ ଏଇଠି ଆସିକି ନିଜେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଣଜା ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ସମ୍ଭାଳେ ମାମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଠିକି ମାମୁଁ କାଲି ରାତିରେ କହିଥିଲେ ଆମେ ଆଉ ତମ ସହିତ କଥା ହେବୁନି ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଖସରା ହେଇଛି ଦେଖିକି ଆଳୁଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ମାମୁଁ ବହୁତ ବଦମାସ ସବୁବେଳେ ଭଣଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲାଗିକି ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଟିକେ ବାପା ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଭଣଜା ଆସୁଛନ୍ତି କାଟି ହବ ନା ହଉନ ଟିକେ ରାତିରେ ହବ ହେଇକି ହବନି ହେଲା ମାଡ଼ଳ ହବ କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହବନି ହେଲା ମାମୁଁ କ'ଣ ଯାଏ ନା କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାରିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମାଇ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେମିତି କହୁଛି ଆଉ ଆଉ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ସେଠି ମୁଣ୍ଡଟା ବାଜିବ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ ତାକୁ ବସାଅ କୋଉଠି ଦେଖିଛ ମାମୁଁ ବଡ଼ ଜାଗାର ମାଡ଼ ହଳ ଆମ ଘର ମାମୁଁ ବଡ଼ ଜାଗାର ମାଡ଼ ହଳ କାଲି ରାତିରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଭଉଣୀ ଯେହେତୁ ଭାଇକି ରାପି ଦେଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ମାମୁଁ ଫାଇଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଆ ବସି କଥା ହବ ମାମୁଁ ଦେଖ ଆଲେ ମାମୁଁ ଏପଟୁ ଗଲେ କରିବେ ଏପଟୁ ନାଇଁ ସିଏ ଡୋଳି ଯାଉଛି ସିଏ ଯୋଉ ଷଣ୍ଡଭଳିଆ ମାଡ଼ି ବସିବେ ଆସିଲା ମତେ ତା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ଏକେ ତ ଦାଢ଼ିରୁ ରଖିଥିବେ ଏ ମୁନୁ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ିଟା କାଟିଦେବୁ ବୁଝିଲୁ ତ ଆର ସମ୍ବାଦ ତାର ସମ୍ବାଦରୁ ଯିବୁ ନା ବର୍ଷ ପାଣି ନେଇକି ଆର ବର୍ଷ ଯାଇନଥିଲା କି ଯାଇଥିଲା ଆର ବର୍ଷ ଚିକୁ ଯାଇନଥିଲା ନା ଚିକୁ ଯାଇଥିଲା ନା ସେ ଅନୁଜକୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ନା କିଏ ପଳେଇ ଗଲେ ଦେଖି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥରେ ବାଡ଼ିଦେବ ନା ସେ ପାଟି ପାକ ପାକ କରୁଛି କହିଲେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା